ایک سچی کہانی جو دل کو ہلا دے گی۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں احمد اور نیلا کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی۔ شادی کو 3 سال ہوئے تھے، 2 چھوٹے بچے تھے اور زندگی بظاہر بہت پرسکون لگتی تھی۔ احمد ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا، جب نیلا پورا دن گھر، بچوں اور معمولات میں مصروف، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے نیلا کی طبیعت کمزور رہنے لگی تھی۔ صبح اٹھتے ہی سر چکرانا، دل گھبرانا اور قدموں میں جان نہ ہونا روز کا معمول بن گیا تھا۔ احمد نے کئی بار کہا کہ ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، مگر نیلا ہر بار کہتی کچھ نہیں احمد، بس تھکن ہے۔ آخر کار احمد نے مشورہ دیا کہ وہ کسی کو گھر کے کاموں کے لیے رکھ لیں تاکہ نیلا کو آرام مل سکے۔ چند دن تلاش کے بعد محلے کی ایک بوڑھی خاتون ایک نو عمر جوڑے کو لے آئی۔ لڑکی کا نام ثنا اور لڑکے کا فیضان تھا۔ دونوں بہت سیدھے سادے، خاموش اور مؤدب لگ رہے تھے۔ نیلا نے انہیں سمجھا دیا کہ گھر کے اصول کیا ہیں، صفائی کا وقت، کھانے کا نظام، بچوں کے کمرے کی ترتیب، سب کچھ بتایا۔ ثنا سر جھکائے جی باجی کہتی جاتی اور فیضان خاموشی سے ہر بات یاد کر لیتا۔ پہلے چند دن بہت اچھے گزرے۔ ثنا صاف ستھرا کام کرتی، نیلا کی مدد بھی کرتی اور احمد جب دفتر سے آتا تو گھر پہلے سے زیادہ منظم لگتا۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ فیصلہ درست تھا، لیکن آہستہ آہستہ فضا بدلنے لگی۔ ایک دن احمد شام کو دفتر سے لوٹا تو حیران رہ گیا۔ ثنا صوفے پر آرام سے بیٹھی تھی اور اس نے نیلا کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہی ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا جو احمد نے پچھلے ہفتے نیلا کے لیے خریدا تھا۔ دوپٹہ ڈھیلا سا کندھے پر تھا اور 2 کانوں میں نیلا کے جھمکے ٹھیک کر رہی تھی۔ احمد چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا، دل میں جھٹکا سا لگا۔ یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کپڑے کہاں سے لیے؟ احمد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ثنا چونکی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، باجی نے ہی دیے ہیں۔ سر کہنے لگی، تم پہنو، تم پھر اچھی لگے گی۔ احمد کی نظریں فوراً نیلا پر گئیں جو کچن سے برتن دھوتی ہوئی بولی، ہاں میں نے ہی دیے ہیں، بس دل کیا بچی خوش ہو جائے گی۔ لیکن نیلا کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، جیسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر اس سے وہ الفاظ کہلوائے ہوں۔ احمد نے کچھ لمحے خاموشی سے ثنا کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب یہ گھر اس کے قابو میں آ رہا ہے۔ رات کو احمد نے بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ نیلا، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ حد سے بڑھ رہی ہے؟ تمہارے کپڑے پہننا، تمہاری چیزیں استعمال کرنا، یہ سب ٹھیک نہیں۔ نیلا نے آہستہ سے کہا، احمد بس چھوڑ دو، وہ غریب بچی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نیلا، تم بدلتی جا رہی ہو، پہلے تم ایسی نہیں تھی۔ نیلا نے کوئی جواب نہ دیا، تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ کسی بوجھ سے تھک چکی ہو۔ احمد نے رات بھر کروٹیں بدلی، دل میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، آخر کیوں، آخر کیا بدل گیا ہے اس گھر میں؟ کیا ثنا اور فیضان واقعی سادہ لوگ ہیں یا کچھ اور کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ راز دوسرے حصے میں کھلے گا۔ اگلے چند دنوں میں احمد کے دل کا وہ بے چینی والا احساس اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ گھر میں ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر اس معمول میں ایک عجیب سی اجنبی خاموشی چھپی تھی۔ نیلا پہلے کی طرح ہنستی نہیں تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی کہیں کھوئی رہتی تھی۔ دوسری طرف ثنا کا انداز بدل گیا تھا، اب وہ احمد سے نظریں ملانے لگی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک عجیب نرمی اور اعتماد آ گیا تھا۔ ایک دن احمد نے دیکھا کہ نیلا برتن دھو رہی ہے اور ثنا صحن میں بیٹھ کر ناخن رنگ رہی ہے۔ یہ منظر احمد کے دل میں جیسے خنجر بن کر پیوست ہو گیا۔ نیلا، تم آرام کیوں نہیں کرتی؟ یہ سب کام تو ثنا کے کرنے کے ہیں، احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ نیلا نے ہاتھ روک کر آہستہ کہا، وہ ذرا تھکی ہوئی تھی احمد، میں نے سوچا آج میں کر لیتی ہوں، اور تم خود بیمار ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نیلا نے بس مسکرا کر سر جھکا لیا۔ احمد نے نکرانی کی طرف دیکھا، ثنا نے نظریں نیچی کر لی، مگر اس کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو احمد کو راتوں کو جگا دیتی تھی۔ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ گھر کے سارے فیصلے جیسے نیلا نہیں بلکہ ثنا لینے لگی تھی۔ کب کھانا پکے گا،
किस दिन सफाई होगी, यहाँ तक के बच्चे क्या पहनेंगे। हर बात पर वही सना बाजी कहती और नैला बस खामोश रहती। अहमद कई बार सोचता कि साफ साफ कह दे कि ये सब उसे पसंद नहीं, मगर नैला के चेहरे की कमजोरी देखकर रुक जाता। एक रात अहमद की आंख अचानक खुली, घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। नैला पास नहीं थी। नैला अहमद ने आहिस्ता आवाज दी मगर कोई जवाब नहीं आया। कमरा खाली था। दिल में अजीब सा खौफ जागा। वो फौरन दरवाजे से निकला और नौकरों के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर अंधेरा था मगर मोमबत्ती की हल्की रोशनी दीवारों पर लरज़ रही थी। अहमद ने धड़कते दिल के साथ अंदर झांका और जैसे जमीन उसके पैरों नीचे से निकल गई। फर्श पर सफेद चादर बिछी थी। नैला उसके बीच बैठी थी जैसे किसी ट्रांस में हो। उसके गर्द सना और उसका शोहर फिजान बैठे थे। दोनों के हाथों में चमकते हुए चाकू थे और जबान पर कुछ अजीब अल्फाज जो अहमद ने कभी नहीं सुने थे। एक लम्हे को अहमद को लगा कि वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो सब हकीकत थी। सना के होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे। आवाज में खौफनाक लर्जिश थी। नैला की आंखें नेम हालत में थी और वो बगैर किसी के काबू में थी। अहमद के जिस्म से पसीना बहने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा मगर दरवाजा चरचरा गया। तीनों के चेहरे एक साथ अहमद की तरफ मुड़े। मोमबत्ती की रोशनी में सना की आंखें चमक रही थी, सुर्ख जैसे दुखते अंगारे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सना की आवाज गूंजी और अहमद का खून जैसे मंजमद हो गया। अहमद का दिल धड़क रहा था। सना की आंखों की वो सुर्खी जैसे अंधेरे में लिपटे शोले हूँ। नैला जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा बेजान। अहमद चीखना चाहता था मगर आवाज हल्क में अटक गई। सना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। ये वक्त तुम्हारे लिए नहीं था अहमद साहब, तुमने देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अहमद ने लरजती आवाज में कहा, यह सब क्या है? मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? फिजान ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ये अमल अधूरा है। उसके जरिए हम एक ऐसी ताकत को बिदार कर रहे हैं जो सब कुछ बदल देगी। तुम नहीं समझोगे। अहमद ने गुस्से से कदम बढ़ाया और नैला को खींचने लगा। होश में आओ नैला, उठो यहाँ से। मगर नैला के होंठ हिल रहे थे। वो कुछ पढ़ रही थी जैसे किसी और जबान में, किसी और दुनिया की बात। अहमद ने जैसे ही उसे झंझोड़ा, मोमबत्ती की लू तेज हुई। सना ने एक चीख मारी और चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। सब कुछ लम्हों में हुआ। हवा में एक तेज जलने की बू फैल गई। नैला ने एक चीख मारी और बेहोश होकर अहमद की बाहों में गिर गई। अहमद ने फौरन पुलिस को फोन किया। चंद लम्हों में वो लोग भागने की कोशिश करने लगे मगर दरवाजा बंद था। पुलिस आ गई। सब कुछ जैसे किसी डरावने ख्वाब की तरह खत्म हो गया। नैला को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा यह शदीद ज़हनी दबाव में रही है, शायद किसी ने उस पर नफ्सियाती अमल किया हो। अहमद रात भर अस्पताल में बैठा रहा। उसकी आंखों से नींद गायब थी। नैला के चेहरे पर सुकून था मगर उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थी जैसे वो अब भी किसी अंधेरी ताकत के जेर असर हो। अहमद ने उसके माथे को चूमा। अब सब खत्म हो गया है। मैं हूं तुम्हारे साथ। कई दिन गुजर गए। पुलिस ने छापे मारे। सना और फिजान के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि वो लोग काला जादू करने वाले एक गिरोह से ताल्लुक रखते थे जो घरों में घुसकर बीवियों को अपने जाल में फंसा लेते और उनके जरिए माल और दौलत लूट लेते। अहमद और नैला का घर अब फिर से आबाद होने लगा मगर इस वाक़या ने दोनों के दिलों पर एक दायमी जख्म छोड़ दिया था। एक शाम अहमद घर लौटा। बच्चे खेल रहे थे। नैला कुरान पढ़ रही थी। कमरे में वही खुशबू थी जो कभी खौफ में बदल गई थी मगर आज सुकून बनकर लौट आई थी। अहमद ने करीब जाकर आहिस्ता से कहा, याद है नैला, तुम कहा करती थी कि मोहब्बत कभी मिटती नहीं। नैला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो सिर्फ आजमाइशों में और गहरी हो जाती है। अहमद ने उसके आंसू पूंछ दिए। अब किसी पर भरोसा नहीं करना। ये घर, ये जिंदगी
صرف ہم دونوں کی ہے۔ نیلا نے آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں شکر ادا کیا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی دروازے کے بیر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، موم بتی کی لو لرز اٹھی۔ نیلا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازے کے نیچے سے کسی کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ احمد نے مڑ کر کہا، کیا ہوا نیلا؟ نیلا نے آہستہ سے کہا، کچھ نہیں، شاید ہوا تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہو گئی۔ کہانی ختم ہوئی، مگر خوف کا سایہ شاید کبھی ختم نہیں ہوا۔ اختتام کا پیغام: کبھی کبھی زندگی میں آنے والی مصیبت ہمیں مضبوط بنا دیتی ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بھر پاتے، وہ صرف اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ اعتماد اور محبت سب سے قیمتی چیزیں ہیں اور سب سے نازک بھی۔